Happy Sabbath. Peknú sobotu. Let's start with a silent word of prayer. Začneme tichou modlitbou. Amen. Amen. So welcome back again. Vítajte opäť naspäť. In our last class, in our last two classes, we talked about Walter Fight. V našich posledných 2 hodinách sme hovorili o Walterovi Fightovi. And I hope that in the two presentations I gave about him, A ja dúfam, že za tie posledné 2 prezentácie som povedal o ňom, that the first class spoke about why people are so drawn into his message. a v tej prvej hodine som hovorila, že prečo tí ľudia sú tak veľmi naklonení k tomu jeho posolstvu. Why is his message so appealing to a human being? A prečo to jeho posolstvo tak veľmi oslovuje ľudí. And I hope that in my second class, Ja dúfam, že v tej mojej druhej hodine I was able to address the worldview Walter Fight has. som bola schopná poukázať na ten svetonázor, ktorý Walter Fight má. And what on a surface level looks really good at first, A to, čo na povrchu vyzerá veľmi dobre na začiatku. what do I mean by that? A čo tým myslím? I mean by that, for example, that he is professing himself to be very close to the Bible and Ellen White. Myslím tým to, že on vystupuje tak, alebo o sebe tvrdí, že je veľmi blízky k Biblii, že má blízko k Biblii a Ellen Whiteovej. And I hope that through that class, I was able to show that when you examine his worldview more closely, A ja dúfam, že v týchto hodinách som bola schopná ukázať, že keď preštudujete jeho prácu viac zblízka, that you'll see he is not so true to the Bible and Ellen White, tak budete vidieť, že on nie je taký verný Biblii ani Ellen Whiteovej. and the principle they teach us, the principles, A tým princípom, ktoré nás učia. but rather that Walter Fight, and I said he's a symbol for a movement, Ale skôr Walter Fight, a ja ho používam ako symbol toho hnutia, is very close to apostate Protestantism. tak skôr je to veľmi blízke tomu odpadlému protestantizmu. But with an Adventist coating. Ale s takým adventným krytím, alebo s takou vizážou adventistickou. But in order to recognize that, we need to dig a bit deeper than just the surface. Ale na to, aby sme boli schopní to rozpoznať, tak musíme kopať hlbšie než na povrchu. And I believe that Walter Fight is one of the voices of the wrong information stream in Adventism. A ja verím, že Walter Fight je jeden z hlasov toho nesprávneho informačného prúdu v adventizme. So I hope these two classes were comprehensive enough. Takže ja dúfam, že tieto 2 hodiny boli dostatočne comprehensive. They were covering the subject of Walter Fight. Že dostatočne pokrývali tú tému, že boli dostatočne obsiahle. Answering the question I received about Walter Fight. A že zodpovedalo to na otázky, ktoré som dostala ohľadne Waltera Fighta. And now I would like to come back to our original study. A teraz by som sa chcela vrátiť k tej našej pôvodnej štúdii. So if you remember, it's been a while, what was our original study? Takže ak si
pamätáte, už to bolo dosť dávnejšie, že čo bola naša pôvodná štúdia? Does anyone remember? Niekto si spomínate? Judgment of the living? Perfect, Thomas. So Súd nad živými. Thomas has stated the judgment of the living. Tomáš povedal, že súd nad živými. And with that, we were talking about vow 21 and vow 24. A s tým sme sa dostali k sľubu číslo 21 a sľubu 24. What we've covered was vow 21. A to, čo sme pokryli, alebo o čom sme hovorili, bol sľub 21. And in vow 21, we see our understanding of the judgment. A v tom sľube 21 vidíme naše porozumenie toho súdu. So we see that the judgment consists out of two parts. Takže my vidíme, že ten súd sa pozostáva z dvoch častí. The judgment of the dead and then the judgment of the living. Je to súd nad mŕtvými a potom je to súd nad živými. So the judgment of the dead is a foundational Adventist understanding. Takže súd nad mŕtvými je klasické adventné porozumenie. We reviewed that understanding. A my sme znovu ukázali, alebo sme prebrali toto porozumenie. And I gave also white scriptures where you can go back and read her explanation. A tiež som dala nejaké citáty Ellen Whiteovej, v ktorých môžete sa vrátiť a prečítať si jej vysvetlenia. So the last bullet point of vow 21. Takže posledný bod toho 21. sľubu. It speaks about the judgment of the living. Hovorí o súde nad živými. And this is where you find a lot of controversy. A toto je to, kde nachádzame veľa kontroverzie. Because this bullet point is unique to this movement. Pretože tento bod je unikátny pre toto hnutie. It's not something mainstream Adventism believes in. A nie je to niečo mainstreamové, čomu adventisti veria. So in our vow, we've written that the judgment of the living starts in 2001. Takže v našom sľube je napísané, že súd nad živými začína v 2001 roku. But in the studies we took, ale tie štúdie, ktoré sme spravili, and I know it's already been a while, a ja viem, že už to bolo dávnejšie, we have talked about the judgment of the living. Hovorili sme o súde nad živými. And what we came to understand, a to, čo sme pochopili, was so we have vow 21. Máme tu ten sľub 21. And we have the judgment of the living. A máme tu súd nad živými. In 2001. V 2001. And we understood that in 2001 we see that the record starts to be taken. A my sme pochopili, že v 2001 začínajú sa robiť záznamy. We could also say that the testing is starting. A takisto by sme mohli povedať, že začína skúška. And that it's at the Sunday law. A to je pri nedeľnom zákone, which we saw was 2014. Čo my sme povedali, že to je 2014. Is where the books are open. Keď sú otvorené knihy. So that is an understanding we gained from vow 21 while we went through those studies we went through. Sorry. A to je to porozumenie toho sľubu 21, cez ktorý sme si prešli. So, the vows were written quite a while ago, before the Midnight Cry message.
Tieto sľuby boli napísané už nejakú dobu naspäť, ešte pred polnočným volaním. And we have placed a lot of prophetic events here at 9/11. A my sme umiestnili viaceré prorocké udalosti tu na 9.11. But with our progressive understanding, Ale s naším postupným porozumením, progresívnym, our increasing perfection on how to use methodology, a takom zdokonalovaní sa v tom, ako použiť metodológiu, some of the prophetic events we placed at 9/11, we understand better now. tak niektoré tie prorocké udalosti, ktoré sme umiestnili na 9.11, tak teraz im rozumieme lepšie. And the judgment of the living was one of them. A jedným z nich bol aj práve tento súd nad živými. So 2014 is here waymark. 2014 je tuto milník. And here we see 9/11 in 2014 connected to the subject of the judgment of the living. A tu vidíme 2014 a 9.11, že sú spojené s tou témou súdu nad živými. 9/11 marks where the testing starts, the record taking. 9.11 zaznačuje to, kedy začínajú sa robiť tie záznamy. And 2014, which is the Sunday law for the priests, is marking where the books would be opened. A 2014, čo je nedeľný zákon pre kňazov, tak označuje, kedy sú otvorené knihy. Therefore, we could say the judgment of the living began in 2014. A preto my môžeme povedať, že súd nad živými začal v 2014. And we can say that without destroying vow 21. A my to môžeme povedať bez toho, aby sme zničili ten sľub 21. Because we can tell of the journey this movement has taken in gaining a better understanding of those subjects. Pretože môžeme vidieť tú cestu, ktorou si prešlo toto hnutie a vyvinulo to lepšie porozumenie týchto tém. So back then I did the promise that we'll cover vow 24 as well. A vtedy som slúbila, že povieme si aj o tom sľube 24. So when you look at vow 24, takže keď sa pozriete na sľub číslo 24, you could say it's the vow about what we believe about 9/11. Mohli by ste povedať, že je to sľub o tom, že čomu veríme o 9.11. So maybe today in this movement we are taking the date 2001 as a waymark for grantage. Takže možno dnes berieme 2001 ako ten milník 2001, berieme for granted, I don't know what that means really. Normal. For us it's normal. OK, takže že to berieme ako normálne. That 9/11 or 2001 is a prophetic waymark. Že 9.11 alebo 2001 rok je prorocký milník. Just as we could say about 1989. Tak ako by sme to mohli povedať o 1989. And since the Midnight Cry message, even dates like 2014, 19, 21 have become so normal for us. A od polnočného volania milníky ako 2014, 19 sa stali pre nás také normálne. What we should not forget, ale to, čo by sme nemali zabudnúť, is that every waymark has is bringing with it a big history. Je, že s každým milníkom je spojená veľká história. It was a lot of work
to prophetically understand why that waymark is a waymark on our line. Bolo to veľa práce prorocky tomu porozumieť, že prečo tento milník je milník na našej línii. And when we go to Ellen White's writings, A keď pôjdeme, alebo keď by sme išli do Ellen Whiteovej citátov, she will tell us that we are to guard waymarks. tak ona, alebo do jej spisov, tak ona by nám povedala, že my musíme chrániť tie milníky. So, in other words, in my words, Inými slovami, alebo mojimi slovami, we need to understand why we place waymarks on our lines. musíme chápať tomu, že prečo umiestňujeme tieto milníky na naše línie. We should not just remember the date we mark, Nemali by sme si pamätať len dátumy, ktoré tam značíme, but we should remember the studies why we mark it. ale takisto by sme si mali pamätať tie štúdie, že prečo to značíme tak. And I guess especially when we come to the time where the message will draw Levites and Nethinims in, Ja by som povedala, že keď prídeme do času, keď budú prichádzať Leviti a Netinejci, we should explain to them why we mark certain dates and events. tak mali by sme byť schopní im vysvetliť, že prečo značíme na určité milníky tie určité udalosti. And while today we are likely to understand 2014, 16, 19, 21 to some extent, A kým dnes my nejakým spôsobom rozumieme tým udalostiam 2014, 2019, because these are dates, especially the midnight cry message is targeting, pretože toto sú dátumy, s ktorými sa zaoberá hlavne polnočné volanie. members might have forgotten how we actually come to the dates of 1989 or 9/11. Ale členovia možno mohli zabudnúť, že ako sme prišli k tým dátumom 9.11 alebo 1989. So I remember the times going to new Adventist groups, Ja si pamätám tie časy, keď sme chodili do nových adventných skupín and I remember teaching them about reform lines, a ja si pamätám, že som ich učila o reformných líniách. and you're building up your story up to the point where you explain the last generation. A vy budujete ten príbeh dovtedy, dokedy nehovoríte o tej poslednej generácii. And it was always 9/11 was the critical point where people would see truth in what you say or not. A bolo to vždy 9.11, ten kritický bod, kedy ľudia si povedali, že hovoríte pravdu alebo nie. So I know that we're far beyond that, A viem, že my sme ďaleko za tým, but maybe you've recognized already in my teachings ale možno ste rozpoznali už v tých mojich učeniach, that I like to sometimes remember the path we've taken. že niekedy si rada spomínam na tú cestu, ktorú sme podstúpili. So vow 24 is the vow about our understanding of 9/11. Takže sľub 24 je sľub o našom porozumení ohľadne 9.11. And it's important for us that we understand why we placed originally 9/11 on our lines. Je pre nás dôležité to, aby sme rozumeli, že prečo umiestňujeme 9.11 na našu líniu. So we already know one subject we used to mark it 2001. Takže už vieme jednu tému, prečo sme značili 2001 rok. That was vow 21, the judgment of the living. To bol sľub 21 a bolo to o súde nad živými. So the judgment of the living we also find in vow 24. A tento súd nad živými takisto nachádzame v sľube 24. But you find also the mighty angel
Ale tiež tam vidíte, že mocný anjel of Revelation 18, zo Zjavenia 18, the sealing, zapečaťovanie, the sprinkling of the latter rain, a tiež kropenie neskorým dážďom. and the third woe. A tretie beda. So I will post this vow 24 quickly in the chat and then read it together so we have that freshly in our mind. Takže pošlem tento 24. sľub do chatu, aby sme si to mohli prečítať. Let me find it in my language. Okay. Yes, I've got that. You're there? Yeah, I'm here. So vow 24, first bullet point. Takže 24. sľub, prvý bod. Do you believe that on September 11, 2001, the mighty angel of Revelation 18 prophetically descended, thus marking the beginning of the judgment of the living and the sealing of the 144,000? Veríš, že 11. septembra 2001 prorocky zostúpil silný anjel Zjavenia 18, zaznačujúc tak začiatok súdu nad živými a zapečaťovanie 144 000? Do you believe that at the very same time, the latter rain began to sprinkle upon the priest of Adventism, calling them to purify the Lord's temple? Veríš, že v ten istý čas začal kropkať neskorý dážď na kňazov adventizmu, volajúc ich očistiť Pánov chrám? Do you also believe that at the same time the third woe, as represented by radical Islam, arrived into history? Veríš tiež, že v rovnakej dobe prišlo tretie beda do histórie, ako je reprezentované radikálnym islamom? So that's vow 24. Takže toto je sľub číslo It's 24. about the subject of 9/11. Je to o téme 9.11. So let me ask now, and I hope you'll answer. Teraz sa vás pýtam a dúfam, že mi odpoviete. What do you think, which of these subjects came first? Čo si myslíte, že ktorá z týchto tém prišla ako prvá? What do you think, what subject, what light did God give us first about 9/11? Čo si myslíte, že ktorú tému alebo aké svetlo ohľadne 9.11 nám Boh dal ako prvé? You can answer? Give it a try. Môžete skúsiť odpovedať. Wasn't it third woe? So Monica says the third woe. Takže Monika hovorí tretie beda. Radka, do you agree with Monica or do you want to pick a different subject? Radka, súhlasí s Monikou, alebo chcela by si vybrať inú tému? So Monica is picking the third woe. Takže Monika vybrala tretie beda. Saminu, já vůbec nevím. Vůbec nevím. I don't know. You can just pick one way you think. Môžeš si jedno vybrať, čo si myslíš? Protože si nemyslím, tak bych jenom hádala a nechci hádat, protože to by bylo jenom jako typování ve sportce a to by přijde hloupý. Because I don't know, I would just pick and choose, and I think this would be stupid, only pick and choose. Okay, Thomas, what do you think?
Well, I would say sprinkling. So Thomas says the letter rain. Takže ja hovorím, že neskorý dážď. Peter Kovacic. Peťo Kováčik. Ja súhlasím s tým tretím veda. I agree with the third woe. Okay, so we have a second one for the third woe. Takže máme tiež to druhé pre tretie beda. Janka? Does she want to say? Janka, chcela by si ty povedať? No, já myslím taky, že to třetí běda. I also think that it's third woe. Oh, okay, perfect. And Deniska? Deniska? Třetí běda. Third woe. Third woe. And Peter? Peťo? If he's there, I don't know. Ak je tam? Soud nad živými, říká. He says judgment of the living. Okay, he says judgment of the living. So, the majority was right. Takže väčšina mala pravdu. It is the third woe Je to tretie beda, which was understood first. ktoré bolo porozumené ako prvé. And I give you a simple reason why. Mám jednoduchý dôvod, What were we prečo. studying for a long time period in this movement? Čo sme študovali dlhú dobu v tomto hnutí? Since 1989. Od 1999. We were studying 1989. My sme študovali the reform lines. Študovali sme reformné línie. And with the reform lines, we were studying the lines of the Millerites. A s tými reformnými líniami sme študovali línie Milleritov. And when we study the lines of the Millerites, A keď sme študovali línie Milleritov, we come to a very important date. prišli sme k veľmi dôležitému dátumu. So, what date am I speaking about? O ktorom dátume hovorím? What date in the Millerite history is connected with Islam? Ktorý dátum v millerických dejinách je spojený s islamom? Radka. Radka? 1840. 1840. English? 1844. Sorry. 40. 1840. Oh, no. She said 1840. Radka says 1840. Very good. So it's 1840. Takže je to 1840. 1840 is connected to Islam. 1840 je spojený s islamom. And we knew, A my vieme, and we took Ellen White quotes to prove our point, a my berieme citáty Ellen Whiteovej na to, aby sme dokázali tento bod, back tú then pointu. we used arguments like the parable of the 10 virgins will be repeated by the very letter. Vtedy sme používali ten argument, že podobenstvo v 10 družičkách bude zopakované na konci. And based upon reform lines, we knew Millerite history would repeat. A v základe reformnej línii sme vedeli, že millerické dejiny sa budú opakovať. Millerites, the line of the Millerites and the line of the 144,000, or the last generation, is modern Israel. A pretože línia Milleritov a línia 144 000 je moderný Izrael, We understood that these two lines have a close connection. a my rozumieme, že tieto dve línie majú We saw blízke prepojenie. 1989 as Daniel 11 verse 40 part B.
Videli sme 1989 ako Daniel 11:40 časť B. And then when we parallel, A keď sme to dali do paralely, we saw that the second big waymark on the reform line tak sme videli, že druhý veľký milník na reformnej línii was the empowerment. bolo zmocnenie. Yeah, and what talks about when the fulfillment of the prophecy of Josiah when the prophecy of Islam was fulfilled, Ellen Whiteová toto hovorí, keď proroctvo o islame bolo naplnené. the Millerite movement was, so to speak, empowered. A milerické hnutie bolo, tak povediať, zmocnené. And we knew that the first big waymark after 1989 would empower this generation or the movement of that generation. A my sme vedeli, že ten prvý milník po 1989 zmocní toto hnutie tejto generácie. And then we quickly came to understand that 9/11 would parallel 1840. A potom sme rýchlo prišli k porozumeniu, že 9.11 je v paralele s 1840 rokom. Because we would see on both waymarks, we would see Islam being an Pretože na oboch milníkoch vidíme islam. and we would see that at 9/11 the third wall would be starting. A videli by sme, že pri 9.11 tretie beda by začalo. So I'm not prepared to speak about the woes today. Woes. Takže nechcem hovoriť dnes o týchto bedách, But as we start to continue to speak about 9/11, ale ako začneme hovoriť o 9.11, I want us to remember that through reform lines, tak chcem, aby sme pamätali na to, že skrze reformné línie and putting Millerite history over the history of the last generation, a tým, že sme dali milerické dejiny cez tie dejiny našej poslednej generácie, we would see that 9/11 was an historic waymark. tak mohli by sme vidieť, že 9.11 je historický milník. One more thing, and then I'll continue. Ešte jedna vec a budem pokračovať. We know that here in this time period, My vieme, že tu v tomto časovom období William Miller would find a year-day principle. William Miller objavil princíp deň a rok. So in Bible prophecy, a day stands for a year. Takže v biblickom proroctve deň znamená rok. And Josiah Litch used that prophecy or that principle, excuse me, A Josiáš Lič použil tento princíp in order to calculate when the Ottoman Empire would fall. na to, aby vypočítal to, kedy padne Osmanská ríša. And when this principle was proven to be correct, A keď tento princíp bolo dokázané, že bol správny, that's when when Ellen White speaks about the movement being empowered. to je to, o čom Ellen Whiteová hovorí, že to hnutie bolo zmocnené. We could now try to understand what empowerment means. Mohli by sme sa snažiť porozumieť, že čo znamená to zmocnenie And what we understand today a čomu rozumieme dnes, is that empowerment means that people believe the message. je to, že ľudia can you repeat? If a message gets empowered, it means that people believe it. Takže ak to posolstvo je zmocnené, tak znamená to, že ľudia tomu veria. So, and then we would go to our line Potom by sme išli na našu líniu and we would say that in 1989,
in that this early on dispensation, we would find the principle line upon line. A mohli by sme vidieť, že v 1989 nachádzame ten princíp línia na líniu. History repeats. História sa opakuje. And we would have said back then, A my by sme vtedy mohli povedať, by 9/11, we see that principle, line upon line, history repeats, being confirmed. že do 9.11 vidíme tento princíp línia na líniu, že bol potvrdený. Alebo že história sa opakuje, tento princíp, že bol potvrdený. Because we see the parallel of 9/11 to 1840. Pretože vidíme tú paralelu z 9.11 z 1840. And it would prove how the pattern of a reform line again repeats in our time. A dokázalo by to, že ako ten vzorec sa znova opakuje v našej dobe. And therefore would give credit or validation to our way of studying line upon line. A preto dalo takú platnosť alebo kredit tomu, čo študujeme my tú metodológiu línia na líniu. If you believe it or not, but this, what I've just said, is a huge step of faith for a mainstream Adventist believer. Či tomu veríte alebo nie, toto, čo som povedala, je taká it's mainstream Adventist believer. Can you repeat, because I've lost first of that sentence. So what I've just said or explained here, how we came to 9/11, Takže to, čo som teraz povedala, je, že ako sme prišli k 9.11, is already a huge step of faith a je to veľký krok viery to someone who comes from mainstream Adventism. pre niekoho, kto prišiel z mainstreamového adventizmu. Why is that? Prečo to tak je? Because here you're stepping out of a thus saith the Lord, Pretože teraz vystupujete z toho, že takto hovorí Pán, and you're starting to think more complex a začínate mysleť viac komplexne. by using a parable methodology Tým, že používate metodológiu podobenstiev and line upon line, a línia na líniu. believing in something which is not written in inspiration. A veríte niečomu, čo nie je napísané v inšpirácii. And that's why it's so hard for people to believe in 9/11 and accept 9/11. A to je dôvod, prečo je to také ťažké veriť a prijať 9.11. So what I wanted to start to think about, Takže Tak. to, čo chcem, aby sme začali rozmýšľať, is this point here, the sprinkling of the latter rain. je tento bod tu, kropenie neskorým dažďom. So I'll give you again a test question now, Teraz vám opäť dám takú skúšobnú otázku. and I want everyone to answer. A ja chcem, aby sme všetci odpovedali. So there are two options, Takže sú tu dve možnosti. yes and no, Áno alebo nie. and I'll mark again. A ja budem znova značiť. My question is Moja otázka the following statement correct? je nasledovné vyhlásenie správne? Did on 9/11, Did on 9/11, Takže carry on. okay, did on 9/11 the sprinkling of the latter rain start? Začalo pri 9.11 kropenie neskorým dažďom? I'll ask Thomas first. Yes or no? I would have to think a little bit. I'm not sure. Okay, Thomas will answer us later again. We go to Monica.
Takže pôjdeme k Monike. Ja poviem neskôr. Takže Monika, že či začalo 9.11 kropenie dažďom pri 9.11. The way I understand, yes. You say yes. Did I get that correctly? Takže ja hovorím áno. Pochopila som to správne? Yes. So Monica gives us a yes. She Takže says, Monika hovorí áno. she says the vow is correct. Ona hovorí, že ten sľub má pravdu. Deniska, Deniska? yes or no? No. No. Nie. No. And Peter, No, Peťo? No, bylo zasadeno semínko, tak myslím, že i ten déšť je. Ale to Peťo, je pozdní nerozumel déšť. som ešte raz. Tome, ptáš se na pozdní déšť, že jo? Ne. Neskorý, pozdní. Áno, neskorý. So, Tamina, you mean the latter rain, do you? like it says in the vow, basically I'm asking if the vow is correctly. Takže tak, ako sa hovorí v tom sľube, že či je to správne. A tam sa hovorí o, and there it says latter rain. Yes, the sprinkling of the latter rain. A tam sa hovorí o kropenie neskorým dažďom. What is Peter saying? Yes or no? The Peter from Dennis Peťo? Peterhof. Peťo, že hovoríš áno alebo nie? Je. No. Len musíš bližšie, lebo ja ti nerozumiem. Pěkně, ano, no. No. No? No. So, Peter Kovacic, what do you say? No, Peťo Kovačík, čo hovoríš? ak to kropkanie znamená raný dážď, tak áno. If this sprinkling means early rain, so yes. So he goes for yes? Yes. Takže hovoríš áno? Áno. Ano. Yes. Radka? Taky říkám ano. Yes. Ano? I also say yes. And Janka? Janka? Nejsem si jistá, ale myslím si ano. I'm Ano? not sure, but I think yes. Okay. So, Thomas, it's on you now. Well, I would say then no, because Everyone says yes, so you say no. no, not everyone say yes, but no, because of the agriculture model that we see. Just tell Oh. me yes or no. Okay, I would say no. No. So, interesting. We're almost even with yes and no's. Takže zaujímavé, že my sme skoro rovnako na tom s tým áno, nie. So, let us now go and see what the Bible tells us, or inspiration. Let's go to inspiration. Tak poďme teraz do inšpirácie a zistíme, že čo nám hovorí inšpirácia. So, in order to answer the question yes or no, if the vow is Takže- correct, Na to, aby sme zodpovedali tú otázku, áno alebo nie, či je ten sľub má pravdu, we should actually first go and understand the rain. mali by sme najprv ísť a porozumieť tomu dažďu. In order to decide, did the rain start at 9/11, yes or no, we need to understand what is actually the rain. Na to, aby sme mohli povedať, že či začal, alebo povedať áno alebo nie, musíme rozumieť najprv tomu, čo je ten dážď. So Thomas was already in his answer trying to refer to it.
Takže Tomáš sa snažil v jeho odpovedi odvolať na to. Talking about the rain, to what parable does it bring us? Keď hovoril o daždi, že k akému podobenstvu nás to privádza. What do you think? Čo si myslíte? Radka, to what parable does the rain bring us? K akému podobenstvu, Radka, nás privádza tento dážď? Já vůbec nevím, ale kde ještě jakoby na učení, kde ještě no prostě pravda. Ale nevím, co je za podobenství. I don't know what is this parable, but I think that this is the rain is the truth, and yeah, the rain is the truth. Radka, ty hovoríš, že teda dážď je pravda. A čo si ešte hovorila? Som zabudol. Na učení, že to je déšť, že je na učení a pravda, ale že nevím, které je to podobenství. Aha. That the rain is the teaching and the truth, but I don't know which parable is it. Okay, so Radka is referring to the symbol of rain. Takže Radka hovorí o tom symbole dažďa. And she will tell us now that the symbol of rain means a message. A ona teraz hovorí, že ten symbol dažďa je posolstvo, znamená posolstvo. You can go to the writings of Moses, if I'm remembering correctly. Môžete ísť do spisov Mojžiša, ak si pamätám správne. Where we find the doctrine of God, his messages. Kde my nachádzame tú doktrínu Božiu a jeho posolstva. Compared to drops of rain. Ktoré sú prirovnané ku kvapkám dažďa. So that is correct. A to je správne. I've been looking for something a little bit different. Ja som hľadala niečo trochu iné. So maybe Thomas can remind us of the parable the rain is bringing us to. Možno Tomáš by nám mohol pripomenúť k tomu podobenstvu, o ktorom to hovorí. I'm thinking of the agriculture model, because there we can see rain, and this model we have taken from wheat and tares parable. Yes, so the subject of the rain brings us to the parable of agriculture. Takže táto téma dažďa nás privádza vlastne k tej poľnohospodárskemu modelu. And this brings us to actually more than one parable in the New Testament. A toto nás privádza vlastne k viac ako jednému podobenstvu v Novom zákone. Where Christ is numerous times referring to the cycle of a plant to bring a spiritual lesson across. Kedy nám Kristus ukazuje ten cyklus rastlín, the cycle of the plants, to bring across a spiritual lesson. Aby nám tento cyklus rastlín dal duchovnú lekciu, duchovné ponaučenie. Here we have now the agriculture model. Takže tu máme teraz poľnohospodársky model. And we know the cycle of agriculture. A my poznáme tento cyklus poľnohospodárstva. You plow the land. Najprv poorieme zem. You plant something. Potom niečo zasadíme. This plant is growing. Táto rastlinka rastie. And at one point, a v určitom bode you're harvesting that, what you've planted. Zožnete to, čo ste zasadili.
But everyone from us knows when you look to nature, Ale každý z nás vie, že keď sa pozrieme na prírodu, what does your plant need in order to grow? tak čo potrebuje vaša rastlina na to, aby rástla? It needs rain. Potrebuje dážď. So when we see the rain, we see that it's closely connected to the agriculture model. Takže keď vidíme dážď, tak vidíme, že je to úzko spojené s týmto poľnohospodárskym modelom. So the Bible talks about the early and the latter rain. Takže Biblia hovorí o skorom a neskorom daždi. Why is there an early rain and why is there a latter rain? A prečo tu je tento skorý dážď a prečo je tu tento neskorý dážď? And Ellen White would explain that to us. A Ellen Whiteová nám toto vysvetlí. So Ellen White would explain to us why when Christ uses the agriculture model, Takže Ellen Whiteová nám vysvetľuje, že keď Kristus používa tento poľnohospodársky model, that there's such a thing like an early rain and a latter rain. že je tu niečo také ako skorý dážď a neskorý dážď. And we need to factor in the culture in with or the culture or the surroundings in which the prophet lived. A musíme taktiež zohľadňovať tú kultúru alebo tie okolnosti, v ktorých ten prorok žije. And so we need to consider the time of Christ and what early and latter rain meant for them. Takže musíme zvážiť ten čas Krista a to, čo pre nich znamenal tento skorý a neskorý dážď. And Christ used their experience in real life to explain them something spiritually. A Kristus použil toto v reálnom živote na to, aby vysvetlil niečo duchovné. And I think I'm not saying anything new, I'm just reminding us A myslím, že nehovorím teraz niečo nové, ale len nám pripomínam, that when you would plant something in that time, že keď niečo v tom čase by ste zasadili, or in that region, let me say that region, alebo povedzme to tak, že v tom regióne, keby niečo zasadíte, you would have the early rain, which would help the plant to start growing. tak potrebovali by ste skorý dážď, ktorý by pomohol tej rastline, aby začala rásť. And then the latter rain would help the crop to ripen before harvest. A potom ten neskorý dážď, ktorý by pomohol tej rastline, aby dozrela na žatvu. There's I'm lacking the word now. It's not cultural, but there is the circumstances define the terms. Takže tieto okolnosti definujú tie podmienky. So there is a quote from Ellen White. Existuje citát od Ellen Whiteovej. I just posted it in the Zoom chat. Dala som ho do chatu. Just give me 1 second, I will translate it. Sure. It's Last Day Events, LDE. Je to posledné, neviem, ak sa to presne prekladá, tá kniha, ale je to LDE, ako posledné udalosti. Page 183, paragraph 3. Strana 183, tretí odstavec. Yes, I have it translated. Perfect. So there it says, in that quote says, the latter rain ripening the earth's harvest represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. Takže hovorí sa tam, že neskorý dážď, dozrievajúca úroda zeme, predstavuje duchovnú milosť, ktorá pripravuje cirkev na príchod syna človeka. So Ellen White speaks a lot about the latter rain. Ellen Whiteová veľa hovorí o neskorom daždi.
But here she says the latter rain is ripening earth's harvest. Ale tu hovorí o tom, že neskorý dážď dozrieva, alebo je na dozrievanie tej žatvy, tej úrody. And what does ripening mean in that quote? A čo znamená to dozrievanie v tomto citáte? It means it prepares the church for the coming of the Son of Man. Znamená to, že pripravuje cirkev na príchod syna človeka. So here we see the latter rain is connected to ripening. Takže tu vidíme, že ten neskorý dážď je spojený s dozrievaním. So let's draw it. This is the latter rain, the symbol for latter rain I'll use. Takže toto je ten symbol neskorého dážďa, ktorý použijem. It's connected to ripening, A je to spojené s dozrievaním. the ripening of the plant, Dozrievaním tej rastlinky. and that is connected with preparing A to je spojené s tou prípravou. for the second coming. Prípravou na druhý príchod. So that means it must be at the end of the world. Takže to znamená, že to musí byť na konci sveta. What does Ellen White say about the early rain? A čo hovorí Ellen Whiteová o skorom daždi? Same quote. Je to rovnaký citát. There she says, but unless the former rain has fallen, there will be no life. The green blade will not spring up. It's the second sentence in the quote. I'm sorry, I just lost that. I have to find it again. So when you have the quote, we read the first sentence about the latter rain, and then the second sentence starts with, but unless the former rain has fallen. Yes, I have it. Ak však nespadne predchádzajúci dážď, nevznikne život, nevyrastie zelené steblo. There will be no life. The green blade will not spring up. Yes, I've read it. Unless the early showers have done their work, the latter rain can bring no seed to perfection. Ak skoré dažde nevykonali svoju prácu, neskorý dážď nemôže priviesť žiadne semeno k dokonalosti. So again, Ellen White is very logical here. Takže opäť Ellen Whiteová je tu veľmi logická. She will say, it's logical, no seed or no plant can ripen Ona hovorí, že je logické, že žiadne semeno alebo žiadna unless rastlina a nemôže dozrieť, seed has been germinating. kým to semeno nevsklíči. And she already stated that the latter rain is for the ripening of a plant. A ona už povedala, že ten neskorý dážď je na to dozretie tej rastliny. So therefore, the early rain has to come first, Tak preto ten skorý dážď musí prísť najprv and the early rain a skorý dážď is connected to bring life, to bring germination. je spojený s tým prinesením života alebo toho sklíčenia. That the blade can spring up. Keď that the rain can you repeat? That the blade or the seed can germinate. Na to, aby sa mohlo to semienko vyrásť alebo sklíčiť. There's a better quote by Ellen White, but I might not be able to find it. Existuje lepší citát ešte od Ellen Whiteovej, ale asi ho nebudem schopná teraz nájsť. I might find it till next time. Možno ho nájdem na budúce.
but it's very common, and Ellen White speaks about that the latter rain is for the ripening process, Ale je to veľmi časté, kedy Ellen Whiteová hovorí, že ten neskorý dážď je pre ten dozrievajúci proces, while the early rain is there for the beginning of the life of a plant. a tento skorý dážď je na začiatku života tejto rastliny. So as soon as a plant has fruit, Takže keď má tá rastlina to, alebo kým má tá rastlina to ovocie, until its harvest, až po tú žatvu, is the ripening process. alebo teda odkedy má získať to ovocie po žatvu, tak toto je ten čas dozrievania. So ripening takes place when you have a fruit, which is Takže to dozrievanie začína, keď už máme ten plod, ktorý je ešte nezrelý. and the fruit ripens as long, or when a fruit has fully ripened, it will be harvested. A keď toto ovocie bude plne dozreté, tak potom bude požaté. Therefore, we know as soon there is fruit on a plant, Preto my vieme, že odkedy vidíme ten plod na tej rastline, that must be the latter rain. tak to musí byť neskorý dážď. And by the quote from last day events, A tým citátom z posledných udalostí, we know that this is the end of the earth. tak my vieme, že toto je koniec zeme. So this process here is the preparation for Christ's return. Takže tento proces tu je príprava na Kristov príchod. That should leave us now with a question. A to by nás malo teraz, by nám to malo nechať otázku. What should be now the obvious question? Peter, Aká by mala byť teraz tá otázka? when we know where the end is, what should we ask ourselves? Keď my vieme, že kedy je, when we know when the end is, Mhm. keď my vieme, že kedy je ten koniec, tak aká by mala byť naša otázka? Kedy je začiatok? Well, where is the start? Where is the start? Kde je začiatok? So Thomas, where's the start? Where is the start of the ripening of the No, plant? no, from the early rain. The latter rain is the end. The beginning is the early rain. So where's the start? Where's the beginning? So the question is, where is the beginning of the latter rain? No, the early rain. No. The latter early rain rain. is the end. The early rain is the beginning. So, okay. Ellen White tells us the end is the end of the world. So we want to know where the beginning is. Takže my chceme vedieť, že kde je začiatok toho skorého dažďa. So I would say that the beginning of the early rain is at 9/11. Maybe I'm wrong. So Thomas just said the beginning of the early rain is at 9/11. Takže Tomáš teraz povedal, že začiatok skorého dažďa je pri 9/11. So Radka, tell me if Thomas is right or wrong. Radka, povedz mi, či sa mýli, alebo či má pravdu, alebo nie. Nemá pravdu, ne. He's wrong. He's wrong? Can you give me the right answer? Mohla by si mi dať správnu odpoveď? Pozdní déšť začíná při nedělním zákonu. But she says that latter rain starts at Sunday law. And where does the early rain begin? A kde začína skorý dážď? Jestli je skorý dážď, jarní déšť, tak ten začíná při 9:11. Yes, because this is the little bit different wording in Slovak or Czech. So if the
She says that early rain starts at 9:11. Okay, I move on to the next person. Dobre, Deniska, takže posuniem sa k ďalšej osobe. Deniska, save us. zachrán nás. Where's the beginning? Kde je začiatok? 9/11. 9/11. Monica, Monika, if she's there. So, ak si tam. are you talking about dispensation or about the whole world dispensation? You choose. So, if you're talking only about our line, I agree it's 9/11. And if you talk about the whole world, it would be at the time of disciples. Ja som ti dobre nerozumel, Monika. Ešte to Mám sa poslednú preložiť? vetu. No, nerozumel som dobre. No však môže aj preložiť, alebo aj by som preložil, len nerozumel som dobre. Hear me, Tamina? Yes. Že som hovorila, že keď by to bolo v našej epoche, tak súhlasím, že pri 9/11, a keď by to bolo akože celosvetová línia, tak je to vlastne za doby učeníkov. So what Monica was referring to is Takže to, o čom Monika hovorí, that je, it depends what line am I talking about že to záleží na tom, o akej línii ja hovorím. and what dispensation am I. A v akej epoche ja som. If you would follow me, Ak by ste boli som, alebo nasledovali, you would see that I started at the very beginning, tak by ste videli, že som začala na úplnom začiatku. which means I'm starting with a thus saith the Lord. Čo znamená, že som začala pri takto hovorí Pán. And in that sense, 9/11 would have been the wrong answer. A v tomto zmysle 9:11 by bola nesprávna odpoveď. But if I change the line and the dispensation, Ale ak zmením líniu a epochu, we would then 9/11 would be the correct answer. potom 9:11 by bola správna odpoveď. Elder Parminder is stressing the point Starší Parminder poukazuje na bod, that we always need to have two principles in our mind. že vždy musíme mať dva princípy v našej mysli. Which are these two principles? Ktoré sú to tieto dva princípy? Thomas. Tomáš. Can't remember now. So the two things we need to always keep in mind Takže dve veci, ktoré musíme vždy mať na mysli, is the principle of progression je princíp progresie alebo vývoja and the principle of repeat and enlarge. a princíp opakovania a rozšírenia. And what we're doing first now in this study A to, čo my robíme teraz ako prvé v tejto štúdii, is that we're looking at the subject of the rain je, že sa pozeráme na tú tému dažďa from a progressive perspective. z tej progresívnej perspektívy. And we could simply go to an Ellen White quote A my by sme mohli jednoducho ísť do citátov Ellen Whiteovej and she will tell us when the early rain took place. a ona nám povie, že kde začal tento neskorý dážď. This is what we will do now. Toto je to, čo teraz urobíme. I again post a quote in the chat. Opäť pošlem citát do chatu. It's Acts of the Apostles, Z
Skutky apoštolov, page 54, paragraph 2. 54, druhý odstavec. '54 and '55 for later on. 45, 54 a 55. Do you have it, Thomas? Just a second. Yes. Mhm. Under the figure of the early and the latter rain that falls in eastern lands at seed time and harvest, the Hebrew prophet foretold the bestowment of spiritual grace in extraordinary measures upon God's church. Pod obrazom ranného a neskorého dažďa, ktorý padá vo východných krajinách v čase sejby a žatvy, hebrejskí proroci predpovedali mimoriadnu mieru obdarovania Božej cirkvi duchovnou milosťou. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the beginning of the early or former rain, and glorious was the result. Vyliatie ducha v dňoch apoštolov bolo začiatkom skorého alebo neskoršieho dažďa a jeho výsledkom bola sláva. Až do konca čias má prítomnosť ducha zostať správou To the cirkvi. end of time, the presence of Spirit is to abide with the true church. Až do konca čias má prítomnosť ducha zostať správou cirkvi. Next paragraph, Ďalší odstavec, which is page 55, paragraph 1. čo je 54 odstavec 1. Could you also send it please to the chat? So I can, you already have. Yeah. Okay. So in the paragraph just now, she is explaining the parable, and then she talks about the early rain. Takže ona tu vysvetľuje to podobenstvo a potom hovorí o skorom daždi. She talks that in eastern lands at seed time and harvest, there are two types of rains for each season. Ona hovorí, že sorry, can you repeat? I didn't So, understand. Ellen White starts the quote Ellen Whiteová začína tento citát explaining that in eastern lands there are two seasons. a vysvetľuje, že v tých východných zemiach sú dve sezóny. Where you plant, where you harvest. Keď sadíte a keď žnete. And she explains that you have two rains for these respective seasons. A ona vysvetľuje, že existujú dva dažde špecifické pre tieto sezóny. And Hebrew prophets use that figure as a parable to say something spiritual. A hebrejský prorok používa toto, aby povedal niečo duchovné. It's spiritual grace which is given to God's church. A je to duchovná milosť, ktorá je daná Božiemu ľudu. And once she set up the scene now, Ellen White, A keď ona teraz dáva túto scénu, she's going to explain it to us now. tak ona nám to teraz vysvetlí. And she is saying when the early rain is taking place. A ona hovorí, kedy začína tento skorý dážď sa diať. So, Radka, let me ask you again. Takže Radka, ešte sa ťa spýtam raz. When is the early rain taking place? At what time? V ktorom čase začína sa diať tento skorý dážď? Skorý je raný. Áno, skorý ranný. Raný je 9:11. Ranný, so early rain is at 9:11, she says. What did the quote we just read say? When would the early rain be poured out? A čo teraz hovoril ten citát, čo sme teraz čítali, že kedy je vyliatý skorý dážď? Ellen White doesn't say 9:11. Ellen Whiteová nehovorí o 9:11. Thomas,
does Radka have the quote in her language? Well, I've read the quote in Slovak language, but it's quite similar. But I can also send it to her in Czech. That's okay. Disciples? On the seat. Yes. And when does Ellen White say was the seed planted? A kedy hovorí Ellen Whiteová, že bolo toto semienko zasadené? Radka, do you have the quote in front of you? Radka, máš ten citát pred sebou? Mám? Then Yes. look at the second last sentence. Tak pozri sa na tú poslednú alebo predposlednú vetu. What does Ellen White say? When is the outpouring of the Spirit taking place? The early rain or former rain? Čo sa tam hovorí, že kedy začína byť vyliatý alebo má byť tá prítomnosť ducha? In what Do- day? Vylití ducha v době apoštolů bylo počátkem raného neboli přířejšího deště. So when was it taking place? Takže In kedy what sa to stalo? Of whom? V době apoštolů. Perfect. Yes, in the times of apostles. It's in the days of the apostles. Takže je to v dobe apoštolov. So when we read Ellen White, Takže keď čítame Ellen Whiteovú, she tells us when a seed is sown, that's when the early rain takes place. ona nám hovorí, že keď je zasadené semeno, tak vtedy začína skorý dážď. So in the early rain Takže v skorom daždi, of the germination, v tom klíčení, in the latter rain, you have the ripening of a plant. a v neskorom daždi pri tom žatí, alebo teda dozrievaní. And Ellen White is giving us dates. A Ellen Whiteová nám dáva v úvodzovkách dátumy. She says this, the early rain starts with the apostles. Keď ona hovorí, že skorý dážď začína s apoštolmi, and the ripening, the latter rain, will be the last generation. a to dozrievanie alebo neskorý dážď bude s poslednou generáciou. Because it's the last generation which will see Christ returning. Pretože je to posledná generácia, ktorá bude vidieť Kristov návrat. So I want us to keep in mind, Takže chcem, aby sme mali na mysli, when we come and speak about rain, keď prídeme a hovoríme o daždi, we're right away in the agriculture model. tak sme hneď v poľnohospodárskom modeli. And we can go to Ellen White and she will explain to us what is the early and what is the latter rain. A pôjdeme do Ellen Whiteovej a ona nám vysvetlí, že čo je ten skorý a čo je neskorý dážď. And she will give us the time periods when these certain rains will fall. A ona nám dá tie časové obdobia, kedy tieto jednotlivé dažde padajú. And she's saying that the early rain or former rain started in the days of the apostles. A ona hovorí, že ten ranný dážď, alebo skorý dážď začína v čase apoštolov. That's when the Spirit of God was poured out. To je to, kedy bol duch Boží vyliatý. So Peter Kovačič, Takže Peťo Kováčik, at what event was the Spirit poured out in the days of the apostles? pri ktorej udalosti bol vyliatý duch v čase apoštolov? What's the famous date? Aký je ten slávny dátum? Povedal si letnice? Áno, áno. So is the Pentecost. It's Pentecost, perfect. Áno. So it's Pentecost. Takže pri letniciach. And let's read now the next quote.
Poďme si prečítať ďalší citát, where she talks about the latter rain. kde sa hovorí o neskorom daždi. But near the close of earth's harvest, a special bestowment of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. Sorry, give me just a little bit more time because I have to again translate it because I okay. get back. So is the first sentence? Yes, the first sentence. Okay. Ale ku koncu pozemskej žatvy je prisľúbené osobitné obdarovanie duchovnou milosťou, ktorá má cirkev pripraviť na príchod syna človeka. This outpouring of the Spirit is likened to the falling of the latter rain and is for this added power that Christians are to send their petitions to the Lord of the harvest in the time of the latter rain. Toto vyliatie ducha sa prirovnáva k padaniu neskorého dažďa a práve pre túto dodatočnú silu majú kresťania posielať svoje prosby pánovi žatvy v čase neskorého dažďa. So, the latter rain will come at the end of time, Takže neskorý dážď má prísť na konci času, at the close of the earth. pri závere zeme. And as good Adventists, A ako dobrí adventisti, what do you, where or what is the latter rain? What do we know? čo je ten neskorý dážď? Čo o tom vieme? Thomas, do you know what the latter rain is? Tomáš, vieš, čo je ten neskorý dážď? I'll give you one hint. Dám ti jednu nápovedu. Ellen White talks about it in the great controversy. Ellen Whiteová o tom hovorí vo veľkom spore. She connects the latter rain with something in the great controversy. Ona spája neskorý dážď s niečím vo veľkom spore. And it's taking place at the end of the earth. A deje sa to na konci zeme. Is it the last warning? It's the last warning and a different word for last warning. Je to posledné varovanie a je to iné slovo pre posledné varovanie. So it's the midnight cry. Not the midnight cry, but still a cry. Loud cry. It's the loud cry. Perfect. Takže je to hlasné volanie. So this is what what I want us to take away today from Takže this toto class. chcem, aby ste si dnes z tohto zobrali. We want to understand 9/11. Chceme rozumieť 9.11. We've looked at what Vow 24 says about 9/11 and the latter rain. Pozreli sme sa na to, čo hovorí 24. sľub o neskorom daždi, But we want to see and look at the entire package. ale chceme vidieť to v takom celom balíku. So we go to the agriculture model and we look at rain. Takže sme šli do poľnohospodárskeho modelu a pozerali sme sa na ten dážď. And we go first to Ellen White and we are trying to understand what she says the former and the latter rain are. A najprv sme išli k Ellen Whiteovej a snažili sme sa pochopiť, čo ona hovorí o skorom a neskorom daždi. The early rain has to come first. Najprv musí prísť skorý dážď And it helps a plant to germinate. a pomáha to tej rastlinke, aby vyrástla. And the latter rain comes second, A ten neskorý dážď prichádza ako druhý and its purpose is for ripening the harvest. a jeho zámer je taký, aby pomohol k dozretiu tej rastliny. And now Ellen White will do the same as did the Hebrew prophets. A teraz urobí Ellen Whiteová rovnaké, to isté, čo hebrejskí proroci. And she will try to explain to us now this parable. A snaží sa nám vysvetliť toto podobenstvo. And she says that the latter rain is a special
special outpouring of the Spirit of God. A ona hovorí, že tento neskorý dážď je špeciálne vyliatie Ducha Božieho. And she's telling us even when it takes place. A ona hovorí tiež, že kedy sa toto deje. So she says it's at the beginning, the early rain is at the beginning. Takže ona hovorí, že ten skorý dážď je na začiatku, In the days of the apostle, v dňoch apoštolov, not 9/11, nie pri 9.11. and the latter rain will take place at the end of the earth's history. A neskorý dážď sa stane na konci tých dejín, na konci dejín sveta. And from the great controversy, we know that it will take place, or that the latter rain is a loud cry. A z veľkého sporu vieme, že tento neskorý dážď je hlasné volanie. And based upon the great controversy, A when na Mhm. základe veľkého sporu, when does the loud cry take place? kedy začína sa diať toto hlasné volanie? Radka, when does the loud cry take place? Kedy, Rádka, začína toto hlasné volanie? When we read the great controversy. Keď čítame veľký spor. Nevím. I don't know. Okay, you don't know. Deniska, when does the loud cry take place? Deniska, kedy začína hlasné volanie? U nedělního zákona. Sunday law. It comes after the Sunday law. Takže prichádza to po nedeľnom zákone. So we see that at the Sunday law, the loud cry or this cry will swell into a loud cry. Takže my vidíme, že pri nedeľnom zákone toto volanie sa premení na hlasné volanie. So the reason why I'm trying to bring us back and zoom out to look at a progressive line. Takže dôvod, prečo som sa snažila, aby sme sa pozreli zďalša na túto progresívnu líniu, is to help us to get a more complete picture. bol ten, aby nám to pomohlo vidieť ten kompletný obraz. And to practice to keep the principle of progressiveness and repeat and enlarge both at the same time in our head. A aby sme si vyskúšali tie princípy robiť aj tie teda ten progresívny vývoj, aj opakovanie a rozšírenie. Because we're prophetic adults. Pretože my sme prorocky dospelí. We're teachers. A sme učitelia. Which means we are the ones to teach Adventism. Čo znamená, že my sme tí, ktorí majú učiť adventizmus. And the problem of Adventism is A problém adventizmu je, they read Ellen White. že oni čítajú Ellen Whiteovú. And if you come up and say the early rain was at 9/11, A keď vy prídete a poviete, že skorý dážď bol pri 9.11, what will faithful Adventist believing Ellen White person do? čo urobí verný adventista, ktorý verí v Ellen Whiteovú? This person will tell you, you're not according to the spirit of prophecy. Tento človek vám povie, že nie ste v súlade s proroctvom end time prophecy or Spirit of prophecy. okay, Inspiration. yes. Takže tento človek vám povie, že nie ste v súlade s duchom prorockým. Because there's a thus saith the Lord saying that the early rain is in the time of the apostles. Pretože takto hovorí Pán, hovorí, že je to v čase apoštolov. So for us,
it's good to remember the progressive line, the big picture, Takže pre nás je dobre pamätať na tú progresívnu líniu, na ten väčší obraz and understand how we come to repeat and enlarge a rozumieť tomu, ako sme prišli k tomu opakovaniu a rozšíreniu, where we can understand how we can see rain at 9/11. kde môžeme rozumieť tomu, ako vidíme ten dážď pri 9.11. Because in a line of Ellen White, the progressive line, Pretože v línii Ellen Whiteovej, tej progresívnej línii, there's no 9/11 in there. tak tam nenájdeme 9.11. It's from the Sunday law onward is when the latter rain falls. Je to od nedeľného zákona ďalej, kedy padá neskorý dážď. And how we can bring rain to 9/11, how we can see that, A ako môžeme priviesť dážď k 9.11, ako to môžeme vidieť? and is it the early rain or is it the latter rain, like the vow says? A je to skorý dážď, alebo je to neskorý dážď, tak ako hovorí sľub? That's what we talk next. We will talk about next time. To je to, o čom budeme hovoriť na budúce. Let's close with a word of prayer. Na záver ukončíme modlitbou. Lord, we thank you for the Sabbath day, Pane, ďakujeme ti za sobotný deň and we thank you that we can understand and learn about the rain. a ďakujeme ti, Pane, že môžeme sa učiť a rozumieť o daždi. Lord, you have told us that no one will receive the latter rain Pane, ty si nám povedal, že nikto nepríjme neskorý dážď, who still has sin in their life. kto má stále hriech vo svojom živote. Lord, we're so close to this outpouring of your spirit. Pane, my sme tak blízko k tomuto vyliatiu tvojho ducha. We ask you that we are willing to do the necessary preparation A modlíme sa, prosíme ťa, aby sme boli ochotní urobiť túto nevyhnutnú prípravu. that we can receive that refreshing Aby sme mohli prijať toto občerstvenie and be part among the number of the 144,000. a byť súčasťou toho čísla 144 000. In Jesus' name, we put everything in your hands. V mene Ježiša dávame všetko do tvojich rúk. Amen. Amen.